Satu dua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas kembali untuk pertemuan ke-10 Integrated Research Pariwisata Ramah Muslim atau Halal Tourism atau Pariwisata Halal. Ini yang akan kita bahas mengenai sebuah landasan teori dalam laporan antara. Jadi bagaimana penulisan teori atau pendekatan pendekatan teori yang dipergunakan. The research literature is the most common source of topic for academic research. Ya. A researchable topic delivered from a reading of the letter can take a variety of form. It may arise from an informal scanning of the literature which stimulates a spark of interest in topic and may arise from a more critical and focused reading. Most reported research is very specific to time and place, so that even widely accepted theory might be subject to future testing and exploration. Ya, jadi teori ini dia dinamis ya, sesuai apa yang nanti kalian pergunakan, case tadinya seperti apa gitu ya, disesuaikan. Jadi belum tentu juga, yang tahun awal itu bisa dipakai. Bisa jadi sudah terpecahkan teorinya atau sudah ada upgrade upgrade teori yang baru ya, dan penulisannya disesuaikan dengan apa yang kalian kutip ya, dari tahunnya, atau kalian bisa menulisnya sesuai yang kalian pahami tapi citasinya tetap ada. Reason for revisiting theories, proposition, observation from the literature, landasan teori dalam perpantarannya. Ada geographical, ada teori proposition, observation, theory history may have been tested only in one country ya. Jadi ini secara geografis ya, beberapa teori itu hanya bisa dipergunakan di, benua tertentu ya, karena case-nya seperti itu. Ya bisa jadi jurnal yang kalian cari dengan judul yang sama di Amerika atau di Eropa itu, setelah diimplementasikan, dicoba untuk, riset kalian itu berbeda. Theory established using US, United States data could be tested in another country. Behavior pattern of urban resident, are they replicated in rural area? Ya, bisa juga ya. Jadi apakah data-datanya itu diambil dari perkotaan, tapi kalau di perdesaan itu berbeda ya. Nah itu juga, belum lintas benua, tapi baru lintas, regional saja sudah berbeda untuk diimplementasikan. Social may have been established on basis of experience of one social group only. Teori based of man experience, does it apply to women ya. Jadi teori sosial ya, suatu grup atau suatu grup sosial tertentu itu tidak bisa diaplikasikan di grup sosial lain. Misal contoh ya, contoh ini tadi tentang, pengalaman seorang laki-laki beda dengan, diterapkan di seorang perempuan seperti apa ya. Teori tested on middle class subject ya, does it apply to working class people? Ya, itu juga sama ya, di teori yang kaitannya dengan kelas menengah ya, subjeknya kelas menengah, itu juga, belum tentu bisa diaplikasikan ke kelas menengah ya di negara yang berbeda atau, kelas menengah yang di atasnya ya. Temporal ya, may be out of date ya. Theory on youth culture established in 1980, it's still valid ya. Ini juga ya sama ya. Jadi kalian nanti di tinjauan literatur atau di teori-teori atau penelitian terdahulu coba dikaitkan dengan ya maksimal 5 tahun ke belakang ya, jangan lebih dari itu ya. Mungkin sudah tidak reliable lagi. Contextual may have been established in field other than leisure or tourism. Wilson and Pickett, 2009, study of income inequality and human well-being didn't include consideration of leisure. This why reminded in field. Ini juga ada ya di secara kontekstual ya, teori yang mungkin, di pariwisata tidak bisa dipergunakan ya. Methodological may have been tested using only one methodology. Conclusion from a qualitative study could be tested quantitatively. Oke.
The role of the literature in research, ya ini ada di entry basis of research, short idea in on topic for research, short of information on research already done by other. Ya ini sumber-sumbernya kita bisa lihat ya dari idenya, informasinya, metodologinya seperti apa, komparasi antara riset yang sebelumnya seperti apa ya. The value of bibliographies ya. Oke, wait kita pause dulu. Oke, selanjutnya the value of bibliographies ya. Review the literature in relation to planned research project. But the development of bibliography can be useful and in itself. It may be tough that modern electronic search methods have made the compilation and publication of bibliography on specific topic obsolete. But this is not the case, yeah. While electronic database are continually developing, they are still incomplete, especially with regard to older published material, ephemeral material such as conference paper and report and working paper not produced by mainstream publisher. Nah, ini juga yang penting ya, yang kalian coba untuk dicek dulu indikator atau sumbernya. Coba dicek apakah, itu adalah dari publisher yang lama ya, terus, jurnalnya juga apakah jurnal yang mudah atau yang anti mainstream ya. Publisher-publisher yang anti mainstream yang kadang itu ada jurnal predator yang kalian nggak bisa pakai untuk menjadikan, tujuan literatur. Chapter from edited collection of paper and relevant content which is not mentioned in abstract or keyword. Oke. Inclusive bibliography, the inclusive approach to reviewing the literature seek to identify everything that has been written on particular topic. The compilation such as bibliography may be a significant achievement in itself. Independent of any research project with which it may be connected, it become a resource to be drawn on the future by others. Such a bibliography doesn't amount a review of the literature if there is no accompanying commentary, although classification of entries into categories. Example, book, article, government report. Nah, ini juga ada ya beberapa sumber ya yang dijadikan tinjauan literatur itu dari government report ya. Jadi kalau data-data itu dari pemerintah, terkait, kalian juga bisa masukkan, tentunya dengan citasi bahwa, teori atau data tersebut diambil dari, data pemerintahan setempat. Systematic review, meta analysis ini kaitannya kalau nanti pendekatannya meta analysis ya. Jadi kayak semacam membuat apa ya, systematic review. Okay, it's related particularly to the public policy idea of evidence-based policy. Yeah. This is based on the idea that any policy designed to deal with a particular problem should be firmly based on all the available research-based evidence on the nature of the problem. Ini ada kiat-kiatnya, drawn on practice in the medical health policy sector. Oh bukan, ini kaitannya ya. Kaitannya meta-analysis ini, application of the systematic review in a sector such as sport and art has therefore become controversial. Another term used is general area systematic review of the literature or evidence is consensus study, which is typically undertaken by a panel of researchers appointed by a governmental and other organization. Summarizing, making sense of the literature. Topik isunya apa? Kita bisa lihat ada data set A, data set B, teorinya ada dua, subtemanya X dan Y, dan related issue. A review of literature should draw conclusion and implication for the proposed research program. It is advisable to complete a review by presenting a summary which address the second set of question. Ini contohnya ya untuk mengambil atau menyadur atau melakukan citasi, bukan, ini untuk di reference ya. Ini contoh penulisannya, standar generic reference format seperti ini. Ini juga ada example of reference ya, ada penulisannya nanti di reference ya. Seperti apa, ada the government agency, author,
authorize author and publish the comment ya. Ini ada seperti ini. Oke, ini juga ada contoh-contohnya dari tabel 6.7 sampai yang poin ke-10 dari internet juga ada cara penulisannya. Kalian tinggal sesuaikan ya. Ada pertanyaan bisa di Google Classroom karena nanti kita akan diskusi untuk progres atau data yang existing yang akan kalian bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.